बात करते हैं नौमौलूद बच्चों की हलाकत की, और उस पर हम बड़े एक तो मियाँ साहब से हम एक्सक्लूसिव स्टोरी लेंगे कि जनाब ये हुआ क्या और ये गैस सिलेंडर कहाँ गए। ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, मगर जब ये पूछ लेंगे हम इनसे तो फिर हम आपको बताएंगे कि डेली कितने बच्चे पाकिस्तान में प्रिवेंटेबल डेथ से मरते हैं, जिनसे बचा जा सकता है। कितनी माएँ मरती हैं एक दिन में जिनकी अमवात को रोका जा सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिर हम आपको ये बताएंगे कि इसका पाकिस्तान की मैशत से क्या ताल्लुक है, कि अगर ये जो पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी होती है, जो हमारे 47% बच्चे ऑलरेडी स्टेंटेड ग्रोथ या 45%, उससे हमारा ग्रोथ रेट कितना नीचे आता है। और अगर हम इनके हेल्थ के लेवल को ऊपर ले जाएं, एक कंप्रीहेंसिव स्टोरी हम आपको सुनाएंगे। और इसके साथ बारिशों से 50 अफराद जहाँ भाग हुए हर साल होते हैं, और उस पर जो बयान, अगर ये बयान गंडापुर साहब आप ही ने दिया है तो मुझे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला बयान याद आ गया, अरे भाई रोटी नहीं है तो क्या हुआ, केक खा लें। तो ये इस तरह के बयान है, उस पर बात करेंगे। पेट्रोल और गैस की कीमतों में शदीद इजाफा, 50% गैस की कीमतों में इजाफा होगा, मगर साथ एक लॉलीपॉप दे दिया है, हम बिजली में से फलां चीज़ निकाल देंगे, फलां कुछ नहीं निकालेंगे इस रियासत को चलाने का। और तमाम मुआहिदों की किकबैक्स, मुबैना किकबैक्स का किस्त हम ही देते हैं, हम ही देते रहेंगे। इस पर बात करेंगे। क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तब्दील कर दी जाएगी, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। और भारतीय दिफाई अताशी का बयान एक कन्फेशन है कि जी त्यारे तो गिरे हैं, मगर क्यों गिरे हैं, क्योंकि वो मोदी साहब ने गिरवाए हैं कि जी वो उन्होंने पॉलिटिकल जो क़यादत है उसने हमें कुछ करने नहीं दिया। अरे वाह, ये क्या जवाब है। मगर मियाँ साहब पहले तो मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैं सारे फिगर्स आपको दूंगा कि डेली की बुनियाद पे कितनी माएँ, कितने बच्चे और स्टिल बर्थ कितनी होती हैं, और इसका हमारे ग्रोथ रेट और मैशत पे क्या असर है। मगर पहले मुझे ये बताएं, ये वाक़या हुआ क्या, जो और वो गैस के सिलेंडर कहाँ गए, और ये ज़रा हमें कहानी सुनाइए, फिर आगे बढ़ाते हैं बात को। काजी साहब, ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, और ये वाक़या जो है वो एक बड़ा तशवीशनाक वाक़या है, क्योंकि पाकपतन के DHQ हॉस्पिटल, जिसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कहते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थी। इसमें ये वाक़या बड़ा टाइमलाइन के साथ मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि 4 जून को एक ख़त लिखा जाता है, एक एप्लीकेशन लिखी जाती है अमले की जानिब से MS को, कि यहाँ पर एमरजेंसी में जो ऑक्सीजन है वो उसकी कमी है, और इसकी संगीनी सूरत हाल जो है वो इतनी है कि ये किसी भी वक्त डिज़ास्टर हो सकता है, और इसको बेहतर बनाया जाए। वो ख़त लिख दिया जाता है, जैसे ख़त लिखा जाता है, और उसके बाद जो है वो उसको सर्द खाने में डाल दिया जाता है। फिर अचानक जो है अमवात होना शुरू हो जाती हैं। काजी साहब, इसमें 16 जून को ये काम शुरू होता है, 3 बच्चे जो है उनकी मौत होती है। फिर 17 जून को 3 बच्चे जो हैं वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। 18 जून को 3 बच्चों की मौत होती है। 19 जून को 5 बच्चों की मौत होती है। 20 जून को 2 बच्चे, और 21 जून को 1, और 22 जून को 2 बच्चे जो हैं वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। यानी 7 दिनों में 20 बच्चे जो हैं वो मौत के मुंह में चले जाते हैं, पता नहीं चलता क्या हुआ। और उसके बाद एक इंक्वायरी कमेटी बन जाती है। इंक्वायरी कमेटी जो है वो 3 सीनियर डॉक्टर्स के जो है सरबराही में बनती है, और 3 दिन में उसकी रिपोर्ट आती है। वो सब अच्छा की रिपोर्ट आती है कि इसमें कोई ऐसी शवाहिद नहीं मिले कि ऑक्सीजन नहीं थी। हालांकि 4 जून को जहन में रखना चाहिए कि 4 जून को ये कहा गया था, बाकायदा तौर पर एप्लीकेशन लिखी गई थी, जिसके नीचे 3 सीनियर्स जो ओहदेदारान हैं उनके दस्तखत हैं। उन्होंने कहा था, संगीनी से आगाह किया था कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, इसको जो है वो बेहतर बनाया जाए। लेकिन इंक्वायरी कमेटी कहती है कोई ऐसी बात नहीं हुई, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का मसला था, और उसमें जो है 20 बच्चे उनकी अमवात हो जाती है। और डॉक्यूमेंटेशन का क्या मसला था मियां साहब? कौन सा डॉक्यूमेंटेशन का मसला था जो 20 बच्चों की जान ले बैठा? जो ऑक्सीजन, जी कैसा 20 बच्चों की जान चली गई, और बस मामूली से वाक़या हुआ डॉक्यूमेंटेशन का। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन? असल में काजी साहब जो वाक़या हुआ वो ये था, मसला जो हुआ है वो इल्ज़ाम लगाया गया कि वहाँ पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे वो 5 करोड़ 70 लाख रुपए के बेच दिए गए थे मार्केट के अंदर। और उसको जो है वो ये मामला कहाँ तक गया, 5 करोड़ 70 लाख के ये इल्ज़ाम किसने लगाया मियाँ साहब? ये वहाँ पर जो है वो इल्ज़ाम जो है वो हॉस्पिटल के अंदर से ही इल्ज़ाम लगा है, और बाकायदा इसकी तहकीकात नहीं कराई गई। इसकी तहकीकात सिर्फ ये कराई बच्चों की अमवात कैसे हुई, ये नहीं तहकीकात कराई गई कि 5 करोड़ 70 लाख जिसको 7 करोड़ भी कहा जाता है, इसकी तहकीकात नहीं आप ये कह रहे हैं। मैं चाहता हूँ जरा नादरीन की आसानी के लिए कि अस्पताल के अंदर से ये पॉइंट आउट किया गया कि जी, और या कोई दरखास्त दी गई, कोई रिकॉर्ड पे ये बात आई कि मुबैना तौर पर ये सिलेंडर बेचे गए हैं? देखें काजी साहब, इस हवाले से तहकीकात ही नहीं हुई। ये तो बाकायदा तौर पर वहाँ का जो अमला है उन्होंने बताया,
انہوں نے اپنے اور ہاسپٹل کے جو سینئرز ہیں ان کے علم میں لایا کہ یہ معاملہ وہاں پر ہوا ہے. وہاں پر باقاعدہ طور پر وہ مینشن کیے گئے نام, وہ نام جو ہے وہ بتائے گئے کہ فلاں فلاں لوگ جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں, فلاں فلاں افسر جو ہیں اس میں انوالو ہیں, لیکن اس حوالے سے کوئی تحقیق نہیں کی گئی. تحقیق صرف یہ کی گئی کہ بچوں کی اموات کیسے ہوئی ہے, اور اس میں بھی کہا گیا کہ اموات آکسیجن کی ناپائیدگی سے یا آکسیجن کی کمی سے نہیں ہوئی, وہ کرٹیکل صورتحال میں آئے تھے اور اس لیے ان کی موت ہو گئی. آج چیف سیکرٹری وہاں پر گئے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ ان کو کوئی شواہد نہیں ملے, لیکن سی ایم جو ہیں وہ چند دن بعد وہاں پر آئیں گی اور وہ تحقیقات جو ہے وہ شاید آگے بڑھائیں, کیونکہ یہ تحقیقات جو ہوئی ہیں یہ تحقیقات اسی ہاسپٹل کے اندر سے ہوئی ہیں. قائد صاحب, اس کو تھرڈ پارٹی تحقیقات ہونی چاہیے, اس کو ایف آئی اے کی تحقیقات ہونی چاہیے, اس کو آئی بی سے جو ہے وہ انکوائری ہونی چاہیے. یہ 20 بچوں کی اموات کا معاملہ ہے, 7 کروڑ کے گبن کا معاملہ ہے, الزام ہے, اور اس حوالے سے کوئی تحقیقات ابھی تک, جس وقت تک میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے, یہ تحقیقات نہیں ہوئی. اور ابھی آج جو چیف سیکرٹری وہاں آئے تھے انہوں نے ایک قسم کا جو ہے وہاں بیل آؤٹ کر دیا, اور جو سیکرٹری ہیلتھ تھیں انہوں نے باقاعدہ سرزنش کی, انہوں نے باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہاں بے قاعدگیاں ہوئی ہیں, لیکن چیف سیکرٹری صاحب نے آ کر جو ہے یہ کہا ہے کہ سی ایم صاحب آئیں گی, وہ آ کر معاملے کو دیکھیں گی, لیکن ابھی تک شواہد نہیں ملے. دیکھیں سی ایم صاحب کا آنا تو بہت بہتر ہے اور وہ ہیں بھی بڑی ایکٹیو, ویری گڈ, مگر بات یہ ہے کہ یہ انکوائری تو جو بیوروکریسی ہے یا جو سیکرٹری ہیلتھ ہیں انہوں نے کرنی ہے یا چیف سیکرٹری صاحب نے کروانی ہے, اور پھر اس کی رپورٹ تیار کر کے سی ایم صاحب کو دیں, کیونکہ اگر یہ الزام درست ہے تو یہ تو پرچہ 302 کا ہوتا ہے. It is not only negligence, it's a criminal act اگر یہ ہوا ہے تو, جس طرح آپ کو اندر کے سورس نے یہ بات. قائد صاحب, اگر یہ ہوا ہے, ہم بھی اس کو الزام کر رہے ہیں, اگر یہ ہوا ہے تو بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے, کیونکہ جس طرح اموات ہوئی ہیں, کیا اس طرح ایک ہفتے میں 20 بچے جو ہیں وہ اس طرح لگاتار اموات ہو سکتی ہیں؟ کیا اس طرح کی پہلے مثال ملتی ہے؟ اس حوالے سے یہ دیکھا جائے کہ وہ آکسیجن سلنڈر کہاں گئے, اس کے پورا ریکارڈ جو ہے مینٹین کیا جائے. اس درخواست میں جو درخواست ہے اس کو ایک ایک لفظ پڑھا جائے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی سائن نہیں ہے کسی بھی جو سلنڈر ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں اس پر کوئی سائن نہیں کیے جاتے, ان کو باقاعدہ ریکارڈ مینٹین نہیں کیا جاتا. وہ آکسیجن سلنڈر کہاں کہاں کس مارکیٹ میں کس کو بیچے گئے, یہ تمام آکسیجن جو بڑے سلنڈر تھے اس کو وہ بھی بیچے گئے, جو چھوٹے سلنڈر تھے وہ بھی بیچے گئے. یہ الزام پر تحقیقات باقاعدہ ہونی چاہیے, کیونکہ یہ اموات جو ہیں یہ غیر معمولی اموات ہیں, یہ معمولی اموات نہیں ہے. قائد صاحب, اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی کو ڈائریا تھا وہ فوت ہو گیا, کوئی نیو بورن بیبی تھا وہ فوت ہو گیا, 5 سال کا بچہ بھی وہاں پر فوت ہوا ہے, 1 سال کا بچہ کی بھی اموات ہوئی ہے. وہاں پر جو والدین ہیں وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ان کے بچوں کو آکسیجن نہیں دی گئی, وہ آکسیجن کی کمی تھی. میاں صاحب ایک بریک ہے, بریک ہے میاں صاحب, بریک کے بعد جب ناظرین واپس آئیں گے تو ہم آپ کو ٹوٹل فگر دیں گے, آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے. یہ کوئی غزہ ہے جتنے بچے, یہ WHO بتا رہا ہے کہ ہم پریونٹیبل ڈیزیز سے مار رہے ہیں. کتنی مائیں, 27 مائیں ایک دن میں مرتی ہیں پریونٹیبل ڈیزیز سے. تقریباً 675 بچے ڈیلی جو ہیں پریونٹیبل ڈیزیز سے مر جاتے ہیں, 1,90,000 بچے کی سٹل برتھ ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کیا ہے, there is something seriously wrong. اور پھر آگے آ کے ہم بتائیں گے کہ اگر یہ ہیلتھ کو ہم اوپر لے جائیں تو یہ ملک انہی ذرائع پیداوار سے ترقی کر سکتے ہیں.